एक थाई से छोड़ दे आज्ञा तार किछ करबे चोराटा नफिंगुरु माछ जाक रेडी थाई अरे दे देख तो हाथ जोड़ छे से छोड़ दे दे कोची हां दे उठावे भाई ए आंठो मारी की बस छोड़ दे एबे उठावे भाई अनैला सेटा हेउची रिमोट आ तुमे माने हेउचो टीवी आमे से पटर जहा टाइप करबो तुमे बाहरी पड़िबो ना बहुत उत्पाद जटा आया जंगलिया जंतुटा हाथ रे कोड़ धरिछि हां या भीतर सला ए! मारी योजना करि छत कोड़ धरिछु ला मारिबा पई कोड़ नै की तो आसी दिन से देखबे आगे सला को उठे दे आज्ञा ये तो हाथी कलिजा भलिया दिसछि आज्ञा देखु नांती जिंसो सला एमितिया जिंसो खाउछन्ती जंगलिया जंतु माने बोली तो फ्रेश दिसुछन्ती आउ ए जटा जटा आज्ञा आजी खोली गला काहारो तोर नाइ आज्ञा सब बांधी के रेडी करि जे मो तो भाग्यटा खोलिला तमाने एते दिन परे किसो हला हां किसो हला अनारे अबे पटको छन छनिया छैली राधा चंपा बरनी गोला पकड़ी ए गाई काहारो तोर बिना बाछुरी गाई हाउ बोपा मा एरी सहित नाची बुइले या सहित मो डांस करी हां ए उठ अबे उठ कहछे जत सहित नाचिबो মই নাই নাচি তোর কথা নাই মানে तोर बुहा जे मानबा तुई काणा नहीं मानु जिनस हाथ रे अछि बहुत जदि के होशियार देखाइबा पे चेष्टा करिवो सोलार जिंस उठे दे बस आया ओ सोले कुआडे जीवो बे जेते बेले पते आंटे तो सेते बेले आंटे थाओ सोला बहुत तो तांडव नृत्य देखुते नहीं हैं सोला तुम्हें जो तांडव नृत्य देखेबो मु तुमको त्रिशूल देखिबि सोला बहुत तांडव हो विद्या आया कदू ता कांधरे हाथ देई कि नाचिबो यारो कंधारे हाथ ए देबी कांधरे बे सोला याको कोंदा अछि कांधरे मो विद्यालय जान पड़े हां चेष्टा करिबा जा भी हेतो हेला आगे मु तो या से तो मो जिंस मरद पुआ रे तू मरद पुआ हे यारी सहित नाची परिबोनी आज्ञा मोर देले कोन करबा मोर तो गुटाई गोड़ नाही प्रॉब्लम तो से जगह रह जाई छी पंच इंद्रिय रु गोटिए इंद्रिय गला बाकी इंद्रिय सतेज अछि ये तो मेन इंद्रिय तो एटा सारे चेष्टा करिबा आको टिके एक्सरसाइज करबी टिके बॉडी बॉडी को टाइट करिवे केते बेला आज्ञा आउ से लुचो हे गलानी गैस करिवे तो अरे आज मते मिली गला मो मन मयूरी धरी करी एबे देबी पेट साट चिरी बहु दिन खोजी खोजी पाइली तुमको आजी तुम्हें मोरा गुड़ा फोरी ना 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 तुम्हें मोरा मन मोरी पी এতকে ঘকি নাই হবো ছোটা কুকুর গোটি গোট তো ভাঙিছি না মোর সঙ্গে যদি নাচু পেলে আর গোটি গোটি ছাড় খাইছি বাগো आज्ञा आ गोटे गोटे भांगी कहूँ ये खेलटा देखाई दे हाँ सारे आपण जानी मु वृद्ध बैचलर जिनस खोजी खोजी मो हैरान हरकत हो गल को जगह पाई अनसक्सेस हो गल आदि जिनस गोटे सकाळ रो पाइते तरापुर रे तुम गोटे मन बाटे गल जिनस रो पटे मु ताको ता से टिके दे छे
ଆଜ୍ଞା ୟାକୁ ତୁମେ ମରଦ ତ ଇଏ ମୁଁ ମରଦ ନୁହଁ ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ ମାଇକିନା ଆଉ ୟାକୁ କ'ଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ରଖିବି? ସିଏ ମତେ ଓଲଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ରଖୁଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ମାଡ଼ ମାରୁଛି। ୟା ସହିତ ଘର ସଂସାର କରିବି ଦରକାର ନାହିଁ ଭଳିଆ ମାଇକିନା ମତ। ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଲୁ ସଲା ତୋରି ପାଇଁ ମୋର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁ ହିଁ ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇଛୁ ନା। ଆଜି ଏ ଷଣ୍ଢଟାକୁ ବଲଦ କରିବା। ଭୋଗ ଭାଇ କୁକୁର ହେଇକି ଭୋଗ ଭାଇ ଭୋଗ କହୁଛେ ଭାଇ ଭାଇ ଭୋଗବେ ହଉ 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 ବନ୍ଦ କରବେ ଚଢା ଓକାଡି ଦେଖୁଥିଲି କି କୁକୁର ବେ ଏଇଟା? ଇଏ ଆମ ତରାପୁରର କୁକୁର ନୁହଁ ନା। ଆମ ତରାପୁରର କୁକୁର ମାନେ ଏମିତି ଭୁକନ୍ତି ନା। ବୋଧେ ଏଇଟା ଆସିଥିବ ଖଡ଼ିଆ ଗାଡୁ ଆସିଥିବ। ବୁଲା କୁକୁର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଖାଇ ଖାଇ କେମିତି ଫେଣ୍ଡ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ନିଶ୍ୱାସ ଆଗକୁ ବାହାର କରିପାରୁନି। ତେଣୁକରି ଭୋଗ ଭାଇ नो ट्रेस करे भोगबे ଭୋଗ ଆରେ ସେ ଛୋଟକୁ ଦେଇଦେ ତତେ ମୋ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଦେ ଛୋଟକୁ ଦେଇଦେ ଭାଇ ଭୁକିବି ହଉ 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 ବଢିଆ ଏ ସାଗର ଚଳିବ ମୋ ପାଦ ଚାଟ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଚାଟ କହୁଛେ ଜି सकू ଏବେ ମୋ ପାଦଟା ଚାଟ ସାମୁକ ଆରେ ପୁଅଟାକୁ ନବନି ଆରେ ନିଅ ସାମୁକା ଆରେ ନିଅ ତୁ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ନିଅ ହଁ ଦେଇଦେ ତାକୁ ହଁ ଆରେ ନିଅ ଏଟା ଶୁଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦେବି ପୁଅଟାକୁ ଆରେ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଇ ଆସିଛି ହେଲେ ଆଜି ଏ ପୁଅଟା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଦିଟା ଗାଲରେ ଦିଟା ଚୁମ୍ମା ଦେବୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଦି ଯାଉଛି ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି ଦେବାଲ ତୁମର ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସାଗରଟା ମନେ ଯାଇ ସାମୁକା ଭାଇ ଏ ଶଳା ବଞ୍ଚି ଥିବା ଯେ ଏ ମୋର ହେଇପାରିବନି ମାରିଦେବେ ମାରିଦେବେ बाकू ए बा हिटे तो सापणी की काय है गो जेलकी कटाकटी मारी दिली केंता कांदो थिला आज एटा तो सापणी की काय हैला ए बा तो सापणी जे सब सपन नाही देखिथिला की गो हाथी चोरी पिनमी कपाली सिंदूर माखिमी साबण बापुर कन्या हेमी सब तपन अधा रही गला गो तो जी सपन अधा रही गला ना भौणीजा तमे सेमिति कोनी आजी केवल तमे ते बापा छपाई मो स्वामी सागर को पाइछ मो पुआर जीवन मो आजी प्रेमी पाइछ तमर किछि हमनी भौणी तमर किछि भी हमनी तो इसने तो सागर की पाइलु तो इसने तोर पो के पाइलु हेले मोई मोर बाबू की नाई पाई मोर हाथे चूड़ी पिनमी कपाले सिंदूर नेमी सेटा मोर भाग्य ने नाई न ए बा मोर भाग्य ने नाई न को तोर भाग्य ने ए सका सामुक मु सुणी थेले हेले आजे निज आखिरे देखिबा को पाउछे ए पौड़ी चढ़ को तुमको एते भलो पा देखिला ना से तुमको बचाइबा चाहिए चाची मादेवा को बचाइले केबे कहते निश्चय तमें ताको कथा देछ नहिले नहिले तुमको बचाइबा को जाए से निजको तुम्हारे आदर बोली दे ऐसा का जे आम पाई एति करिछे तार इच्छा टिके कर तमे पूरण करबनी निश्चय पूरण करी सामुका श्रावणीर शेष इच्छा मु निश्चय पूरण करी ताले जाओ तारे सखा अमतारे से तुरा पर दियो आज दिनठू हे पौड़ी जनक मो सौतुड़ी नु मो साडा पौड़ी हे मो पाखरे रहिबो जाओ सखा अरे जाओ ता पासको श्रावणी हाँ को तते मु को समय कथा देथिबी मो सेटा मन नै श्रावणी हेले ने मु ठीक बुझे पास श्रावणी तू मते केते भल पाउथिल बोल हाँ को श्रावणी
ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଶ୍ରାବଣୀ, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ଏ ଶ୍ରାବଣୀ, ହଁ ତୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ନା ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ମୋ ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବୁ ବୋଲି? ମୁଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆରେ ଏବେ ବି ଚାହିଁସି ଏ ଶ୍ରାବଣୀ, ତ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଠିକ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି ଶ୍ରାବଣୀ। ঠিক আইকো তুই হাতে চুড়ি কপালে সিঁদুর পিঁধেই দিগো মোকে তোর কন্যা বনে ଏ ଶାମୁକା, সরে শ্রাবণী, তো হাতের শঙ্খা মিছে মিছে শামুকা, কণ্ঠে বাহাঘর সরে গলা ଏ ଶ୍ରାବଣୀ, তো মাথায় সিন্দুর বড় কনিয়া কপালে সিঁদুর দিলু ହଁ ଶ୍ରାବଣୀ, মোকে তোর কন্যা বনালু গো এ বাবু আজ মুই খুশ আছি তোমার তো শ্রাবণী হাতে চড়ে পেলা গো কপালে সিঁদুর মাখলা আজি তোর শ্রাবণী তোর পাখি গো তো চিজুয়ে তোর পাখি এ বা তোর শ্রাবণী আজি হাতে চুরি কপালে সিঁদুর নেলা গো এ বা হেলে কা করবি গো মুই তো আও নাই রয় না তোর গোটে বলে শ্রাবণী আই গো মুই তোর ছড়া মোর কেন নাই মোর ছড়া তোর কেন নাই এবে কা করবি গো মুই তো নাই রয় না এ বাবু তুই মোর বাকি যতন রাখবো গো মই যাউছি গো করিস শ্রাবণী। না তোমার না মোর নাহিয়া অধিকার ছিড়ি গলা সুতখিয়া সম্পর্কর না তমে মোর নমো তোমার ତମେ ସେମିତି ଅଥର ଚାହୁଁନି ଭଉଣୀରେ ସିନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ତମର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଶାମୁକା। ଆଜି ଏ ଦିନଠୁ ତମର ଫଳ ମନ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ନବ ସିଏ। ତମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଏଇ ସମୟଠୁ ଏ ଶାମୁକାର ଚେହେରାରେ ତମେ ଶ୍ରାବଣୀକୁ ପାଇବ। ତମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି ତମର। ହେଲେ ମାରେ ମୋ ଛାତି କଚାଛି তুই ভাগে গলা শ্রাবণী ସବାର ବାବା তবে মোর নমো তোমার ସାଗର ଦେଖିଲ ନା ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିରୀହ ଜୀବନ ଡାର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆମ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଏମାନଙ୍କର ଯିଏ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛି ତାକୁ କଣ ତମେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦବ? ଶାମୁକା, ଏମାନଙ୍କର ଯେ ଅବସ୍ଥା କରିଛି ନା ସେଇ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବିନି, କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବିନି ଶାମୁକା, କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବିନି। ବାବା ସାଙ୍ଗ ବାବା, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର ପ୍ରଥମ କରିଦେବା ବାବା। ଠିକ ଅଛି ବାବା। ଚାଲ ବାବା, ସମୟ ଦେଖିଲା ଏମାନଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କରିଦେବା ଆଉ ସିନର ହତ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ନିପାତ କରିବା। ଚାଲ ବାବା। আজিঠু লগাইবে রাস্তা মোর তমে জীব তম বাটে মু জীবি মো বাটে পহଞ୍ଚିବା ঠিকଣା ଅଲଗା ମୋର ତମେ ନା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ମୋ ନାହିଁ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ମୋର न तमे मोर न मो तुमर न तमे मोर
নমো তোমার। প্রিয় দর্শক বন্ধু, মঞ্চ তথ্য নাটক